आमच्या समाजाक 20% आरक्षण रिझर्वेशन दिवचे, भितून 27तले 20% आमकां दिवचे. त्याचो सेन्सस जावचो आमच्या समाजाचो. हे दोन विशू घेवन आमी फुडें येयलेले. आता हितून थोड्यांचे मिसअंडरस्टँडींग जाले की 27% ऑलरेडी आरक्षण असताना 20% हे कशें मागता. हेजेर थोडो खुलासो दिता. ओबीसीन 19 जाती आसा. 19 जातींतल्यान भंडारी आसा, चारी आसा, खारवी समाज आसा, क्रिश्चन महार आसा, पागी आसा, धोबी आसा, कलयकार आसा, अशे 19 जाती आसा. आनी आमी गोंयचे पॉप्युलेशनान भंडारी समाज आमी मानता 33% आसा. म्हणजे एक 30 धरले जाल्यार 15 लाखांच्या पॉप्युलेशनान 5 लाख आमी भंडारी आसा. आणि जे क्रिस्तांव महार म्हणून आसा पळय ते 3000 संख्या तेंची. धोबी म्हणून आसा तेंची 5000 आसा. आणि फाल्यां जर गव्हर्मेंटान वो एका इन्स्टिट्यूशनान चिंतले 27% 19 जाती मदेकात इक्वलिटीन वाटले, इक्वल प्रत्येक समाजाक इक्वल दिले, बाबा एक 100 पोस्ट आहा जाल्यार आमकां सगळ्यांक डिवायड केले 27 इक्वल जाल्यार 27 डिवायडेड बाय 19 केले जाल्यार भंडारी समाजाक 1.4% रिझर्वेशन मेळटले. म्हणजे आमच्या 1 लाखान एका भुरग्याक रिझर्वेशन मेळटले इक्वलिटी दिलेले. आणि जे 3000 आसा तिंकां एक 10,000 भितर एक रिझर्वेशन. हो इनजस्टीस जाता इक्वलिटीन आमचेर. म्हणून आमी रिझर्वेशन 20% भंडाऱ्यांक दिवचे हो आमचो डिमांड आसलो. करेक्ट. रिझर्वेशनान ते जॉबाक आनी एड्युकेशनाक प्लस पंचायतीक आमकां 20% रिझर्वेशन प्लस आमकां म्युनिसिपालिटीक 20%. आमी आमदारकीक कित्याक म्हणूंक नासले, कित्याक हे कॉन्स्टिट्युशनान फक्त आज SC आनी STकूच रिझर्वेशन आसा आनी ते पार्लमेंटान पास जाले जाल्यार ओबीसीक हो केंद्रीय घेतले. हो विशय जालो आमचो. आज तामिळनाडू गेले जाल्यार 69% रिझर्वेशन आहा. 69% इन तामिळनाडू. आमच्या कर्नाटकाक गेले जाल्यार 51% आसा. महाराष्ट्राक गेले जाल्यार 49% आहा. गुजराताक 51% आसा. आनी गोंयान 41% आसा. आमी कोणाचेर अन्याय करिना. आमी दुसऱ्या समाजाक दिवना कोण. आमी आमच्या समाजाक 20% आरक्षण दिवचो हो आमचो डिमांड आसलो आनी तो आयजूय आसा. आज तो डिमांड फुडें व्हरपाक आनी सेन्सस डिमांड फुडें व्हरपाक आयज आमी गव्हर्मेंटा कडेन प्रत्येक गव्हर्मेंटा कडेन मागता की समाजाचो सेन्सस जावचो. आनी गव्हर्मेंट आमी संख्येन व्हडले आसलेल्यान आमचो सेन्सस करूंक सोदिना. आमकां मुद्दम करून डाकान दवरता. म्हणून आमी भंडारी समाजाचे जे हिताक लागून वावुरता तांच्याक एक विचार जालो की आमी स्वता आमी भंडारी समाज आमी व्हॉलंटरिली स्वता आमचो समाजाचो सेन्सस करतले आमच्या सॅटिस्फॅक्शनाक. आनी तो सेन्सस आमी गव्हर्मेंटाक दितले. आनी आमी तो असो थारायला. गोंयान आज सिस्टम हे जाल्ली आहा. सिस्टम आसा. कशी सिस्टम आसा. पंच म्हणून आसा आनी कावन्सिलर्स म्हणून आसा. 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा. आमी चिंतला प्रत्येक वॉर्डान जे 1454 वॉर्ड्स आहा पंचायत वॉर्ड ऑफ 191 पंचायती आहा आमच्यो. 13 म्युनिसिपालिटी आसा आनी एक कॉर्पोरेशन आसा. थंयसर 200 अराउंड 230 कावन्सिलर्स आसा. आमी प्रत्येक वाड्यान 1454 व्हॉलंटियर्स आमी नॉमिनेट करतले इंटू 2. तशेंच म्युनिसिपल एरियेन आमी 2 करतले. आनी आमच्या समाजाचो सर्वे आमी करतले. हो आमचो विचार जाल्लो आसा. आनी हो विचार घेवन आमी फुडें वचपाक आयज आमची ही सगळी कमिटी आयज नवीन कमिटी आमी तुमकां एक डिक्लेअर करता जी आमी अस्तित्व कमिटी जी आमी फुडें हें काम समाजाचें काम करपाक. आमी हांगा कोणाक क्रिटिसायज करपाक वो कोणाक दोश दिवपाक समाजान आमकां आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान आर्टिकल 19(1)(c)
एक फंडामेंटल रायट दिल्लो आसा की खंयच्याय समाजान खंयच्याय लोकांनी एक संस्था करूं येता, सोसायटी करूं येता. आमी तेजो आदार घेवन आज आमच्या समाजाचे जे पेंडींग इश्यू आसात, सालोन साल जे रिजर्वेशन आमकां सामकें मेळना, आमकां तर सगळे गेले तर 1.4 म्हणजे आमकां 1.4चो शेअर येता 5 लाख लोकांक, आनी जे कोणाचे 500 लोक आहा, आमी इतलो त्यो गुलामगिरीन कशें काडले. आज आमची इतली व्हडली संस्था 33% आसून आयज आमकां कसलेंच बेनिफीट मेळना, आमकां सगळे कडेन निग्लेक्ट केले वयता. म्हणून आयज आमी आवाज जावन आयज उपेन गांवकाराच्या लिडरशिपीक आयज आमी एक कमिटी डिक्लेअर करता. जी कमिटी 6 तारखेर ऑक्टोबराचे 24 वास्को एजीएम जाल्ली भंडारी समाजाची, जी एजीएम कॉल केल्ली अशोक नायकान अंडर द चॅम्पियनशीप. पूण ती एजीएम ते अर्देवर सोडून गेल्या उपरांत थंय उपस्थित लोकांनी एक कमिटी अपॉइंट केली 15 लोकांची. तितूंतले एक 10-12 जाण हांगा आसा, कोणाचे योगदान येवंक पावले ना. आनी त्या दिसा थारायल्ले की समाजाचे जे काम कोण आडखाय घालता, कोण करूंक सोदिना, कोण लिपोवन दवरता, कोण ते आमी अशें ओपन लोकां फुडें वचोन, आमच्या लोकां फुडें वचोन ते कार्य करतले. ह्या ना त्या कारणाक लागून हो ना तो करतलो म्हणून वाट पयली, आनी वाट पळोवन पळोवन आयज आमी 25 पावले. आनी तरी पूण सेन्ससाचे फक्त घोशणा जाता, एक्शन कांय ना. रिजर्वेशनाचेर कोण कांय उलयत ना, 27 सॅटिस्फायड आहा. आनी कोणाक ते रिजर्वेशन मेळना आमच्या लोकांक, ते लोक रडटात. ते सगळे घेवन आयज आमी फुडें सरलेले आसा. आज ह्या कमिटीचो प्रेसिडेंट बाब उपेन गांवकार एका सगळ्याच्या सहमतीन अपॉइंट केल्लो आसा. त्या 15 लोकांनी तिंका एजीएमान निवडून दिले, आनी ह्या 15 लोकांनी ताका निवडून दिल्लो आसा. उपाध्यक्ष पयलो उपाध्यक्ष जावन आसा अविनाश शिरोडकर, दुसरो संदीप पेडणेकर, संदीप पेडणेकर पयलो, अविनाश शिरोडकर एक्स काउन्सिलर मारगांव. आमी एक सांगूंक सोदता, आमी बाराय तालुक्यांतल्या लोकांक आमी ह्या समितीचेर स्थान दिल्ले आसा. जे मेजर तालुकाज आसा थंय आमची संख्या मोठी आसा, ते बार्देश, थंय पोंडा आमी 2 घातल्या, आनी तिसवाडी हांगा 2 घातल्या. संदीप पेडणेकर शिवोली बार्देश तालुका, महासचिव हनुमंत नाईक पोंडा, सचिव गावणेकर आकाश विष्णू गावणेकर, विष्णू एलायचा. उमेश नाईक फ्रॉम धारबांदोडा, विष्णू गावणेकर पेंजीम तिसवाडी, उमेश नाईक धारबांदोडा. खजिनदार दिलीप नाईक मार्सेल पोंडा. सहा खजिनदार विनोद नाईक केपें. आणि एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स उमेश तलावणेकर पेडणे, शरद चोपडेकर मोरमोगोवा, गोरखनाथ केरकर तिसवाडी, अमृत अगरवडेकर बार्देश, शिवदास माडकार शिरोडा सत्तरी, दामोदर नाईक कुठले सांगे, आणि व्यंकटराय नाईक काणकोण. ही आमची एक्झिक्युटिव्ह कमिटी, आणि हातून 12 तालुक्यांतले प्रतिनिधित्व आसा. 12 तालुक्यात ते रिप्रेझेंट करतले. आणि आमी फुडें ही कमिटी आमी एक डेडलायन दवरल्या. मेयाचे 31 पयलीं आमी मेंबरशीप स्टार्ट करतले. सगळे महिला कमिटी, युवा कमिटी, सगळे कमिटी काडटले. आणि आमी प्रत्येक वाड्यात, जर एका पेडणे सारकेल्या एका गांवांत एका वाड्यार एकूच घर आसा, आमी त्या वाड्यारय कमिटी काडटले.
म्हणजे आमी आमचो जो एक लेखून भंडारी समाजाचो बांधव खंय आसूं तेज्या मेरेन आमी पावतले आनी ताका लागून आमी प्रत्येकाचे सहकार्य मागता. हांगा कोणें पॉलिटिक्स करचें न्हू. हांगा हे फक्त समाजाक कसो मार्गदर्शन आनी कशें फुडें व्हरप. कित्याक आमचे युनिटी जाल्ली खूब पॉलिटिकल पार्ट्यांक नाका. आमचो एकवोट जाल्ल्या खूब जाणांक नाका. आनी ताका लागून आमच्या भितर डिस्प्यूट करपाचे जायते लोकांचो प्रयत्न आसा. तो प्रयत्न आमी कोणाकूच सक्सेसफूल जावंक दिवचे ना. आमी आमच्या भितर कितेंय गोश्ट आसली जाल्यार आमी भंडारी समाज भंडारी लोक बसून ते सॉल्व करतले आनी हेचो फायदो आमी कोणाकूच घेवंक दिवचे ना. आनी जो जो आमचेर अन्याय जाला तो 31 पयलीं स्पेशली ते जीएमसी जे नॉन क्लिनिकल दिला ते क्लिनिकल रिजर्वेशन आमकां दिवचे. आमचे जे भुरग्यांक जे आयज एज्युकेशनाक एडमिशनाक जे त्रास जाता आनी ते रिजर्वेशनाक लागून आमचे भुरगे फाटीं उरता थंय आमचेर अन्याय जावचो न्हू. जॉब आसा ते जॉबाक आमकां सगल्यांक मान्यताय दिवची ही आमची डिमांड आसा. आनी ही कमिटी आमी तुमकां एक उतर दिता आमच्या लोकांक आनी हो रिक्वेस्ट करता तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळे भंडारी समाजाक गोंयभर एकठांय जावया. वी कॅन डू इट. लेट्स युनाइट टुगेदर एज भंडारी. जय रुद्रेश्वर, जय भंडारी. ही शॉर्ट सांगता की ही 15 जाणांची जी कमिटी काडल्या ती आयच्यान कार्यरत जातली गोमंतक भंडारी समाज सेंट्रल एक्झिक्युटीव कमिटी केंद्रीय कार्यकारिणी. आणि रोखडेच आमच्यो 12 तालुक्यांनी तालुका कमिटी काडटले आमी, ग्राम समिती काडटले, महिला कमिटी काडटले आणि युवा कमिटी. त्या भायर जे आमचे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आहा एक्स किंवा आतां आहा पळय अजून पर्यंत आमी तांकां एकठांय केल्ले ना. टिचर्स म्हण, इंजिनियर्स, बरेपैकी क्वॉलिफायड डॉक्टर्स हांकांय घेवनूय आमी तेंचे एक फॉरम करपाचो आमचो विचार आहा. डॉक्टर्स म्हण, इंजिनियर्स, ऑफिसर सगळ्यांक घेवन की जेणे करून जे भुरगे आमचे फुडें शिकतात म्हणजे एक फॉरम तयार करून फुडें भुरग्यांक SSC 12th भुरग्यांक एक व्हडले म्हणजे एक मेळावो कसो घेवन तांकां फुडें कितें करचें त्या बद्दलूय आमचो तो विचार आहा. दुसरें आमचें आसतलें 2027चें लक्ष्य. आमी सदांच कितें म्हणटा समाज म्हणजे फक्त सर्टिफिकेट दिवपाक. पूण ह्यान फुडें आमचो असो विचार आसतलो आमी गांवां भोंवतले. तो मागीर खंयच्या पक्षाचो आसो. जे 40 मतदारसंघ आहा त्या 40 मतदारसंघा पैकी चडशे आमदार आमच्या समाजाचे निवडून हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसता. जाल्यार आमी कितें म्हणटा की समाज म्हटल्यार केंद्रीय कार्यकारिणी म्हटली की फक्त सर्टिफिकेट दिवप आनी काही गोश्टी. तशें जावचें ना. आयज पासून आयज संकश्टीचो दीस आहा. आयज पासून ही जी कार्यकारिणी आहा भितरले 2-3 जाण येवंक ना. काही जी कुण्या जात्रा फाल्यां थंय पावलो ना कोणाची आनी कितें व्यक्तिगत हें पूण सगळे जाण आमी एकठांय आसा. आनी तारक बाब हितून आसलो आरोलकार कित्याक काल एक स्टेटमेंट येयल्लो म्हणून तुमकां मुद्दाम तेजेर हें करता स्पश्टीकरण एका न्यूज पेपराचेर. तारक आरोलकर आहा आमच्यो डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर आनी हायकोर्टान आनी सेशन कोर्टान केसीस जाता. हे तारक आरोलकरान ह्या हितून कंप्लेंट फायल केल्ली आहा आनी इंटरोगेशन म्हणजे आपूण इंटरवेशन घातलेलें आसा. पूण ताका लिगल ओपिनियन कितें आहा की तो ह्या कमिटीन रावूं शकना. तो आमच्या बरोबर आहा. तो फाटल्यान बसलोलो हो पळय. तुमच्या म्हायतीक लागून सांगता. तो हे पळय आमी जे आहा आनी आमी कितें केलां की सगळ्यांक बरोबर घेवन आमी काम करताले. जे आमचे पयलींचे आजी माजी आमदार आहात, मंत्री आहा आनी ज्यो पयलींच्यो कमिटी बुजुर्ग लोक आहा, अनिल होबळो आसतलो किंवा रोहिदास नायक आसतलो किंवा अशे पयलीं झेडपीन आसले किंवा पंचायतीन आसले किंवा आनी खंयच्या हितून सगळ्यांक घेवन आमचें काम करपाचो आमचो प्रयत्न आसता.